الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بلند صلوات۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں مل کے باواز بلند صلوات۔ بھائی طاہر صاحب، عرض یہ ہے کہ 14واں سال ہے مجھے، توجہ رکھیں گا، میں دیوبند سے شیعہ ہوں، گجر خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس میں شیعہ بھی مشکل سے ملتے ہیں اور اللہ نے مجھے خطیب بنا دیا۔ مل کے بولے حیدری۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں چودھری یونس گجر صاحب، وہ منبر کی بلندی سے دشمن کا کلیجہ جلا کر باواز بلند کہا کرتے تھے کہ گجروں کو صرف ٹیلی ویژن میں نہ دیکھا کرو، منبر حسین پہ بھی دیکھا کرو۔ مل کے بولے حیدری۔ سید احمد کو بات میں کرنا چاہتا تھا، عابد بھائی بچپن سے لے کر بلوغت تک میں جتنا عرصہ دیوبند رہا ہوں، کیمرے کی آنکھ میں محفوظ تقریر ہے، 4 مہینے کا عرصہ میں نے تبلیغی جماعت سے بھی لگایا، چلے سے روزے میں نے بے انتہا لگائے ہیں۔ جتنا عرصہ میں وہاں رہا ہوں، نہ مجھے کوئی مقصر نظر آیا تھا، نہ ولایت والا نظر آیا۔ توجہ ہے نا نیاز مولا؟ یہ 14واں سال ہے، منبر حسین پہ کھڑا ہوں، منبر کی نسبت قبر حسین سے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں 2 سے 3 گھنٹے ہو گئے میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا سیدزادہ، کوئی ذاکروں کے گلے پڑ رہا ہے، کوئی مجمع میں ایک دوسرے سے، مقصد حسین یہ نہیں تھا، مجلس حسین میں جو آتے ہو کچھ مجلس حسین کا مقصد سمجھا، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ غیر آتے ہیں ہمارے یہاں، صرف شیعہ نہیں بیٹھے، غیر آتے ہیں دیکھنے، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ غیر جا کے آپ کی مثالیں دے۔ اگر یہاں پہ جھگڑیں گے، ایک دوسرے کے گلے پڑیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، غیر کیا اثر ہے؟ خدا کے لیے جناب خمینی، میں نے کبھی امام خمینی نہیں کہا کہ بلا، امام صرف 12 ہیں۔ جناب خمینی فرمایا کرتے تھے تم ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ جگڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے پہ تلا ہوا۔ توجہ ہے نا نیاز؟ وہ مجلس حسین میں آئے ہو، کچھ مجلس کا ماحول، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے فضائل پہ منبر چھوڑ دینا تھا، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ بلکہ بھائی عابد حسین کوئی بات نہیں، مسلمان ہے ہی وہی جو سوشلسٹ یا امریکہ کے بنائے ہوئے سرمایہ کرانہ نظام سے متاثر نہ ہو، بلکہ طاہر بھائی مسجد نبوی کے فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والے محمد مصطفیٰ سے متاثر ہو۔ آپ نے بھی بولنا ہے نیاز مولا، اس نبی کی ہر سنت کو زندہ کرنا ضروری ہے، نبی محمد مصطفیٰ کی ہر سنت کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ پڑھنا میں نے کچھ اور تھا، اگر مسلمانان پاکستان نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے معاملے میں مجھ طالب علم کا ساتھ دیتے ہیں تو میں منبر کی بلندی سے ہاتھ جوڑ کے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی پگڑیوں کے رنگ جدا کیوں ہے؟ بولنا 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 نیاز مولا، مل کے بولے حیدری۔ لوگوں کی ٹوپیوں کے سائز جدا کیوں ہیں؟ کسی پیر کی پگڑی کالی، کسی کی سبز، کسی کی سفید، کسی کی نسواری، کم از کم پوری دنیا کے علماء ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھ کر اس بات کا تو فیصلہ کر لیں نبی کی پگڑی کا رنگ کیا تھا۔
वज वज के कहा करो। या अली कहना नस्लों में सरदारी लिखवाना है, या अली कहने से रिज्क की तंगी दूर होती है, या अली कहना गुनाहों का कफारा है। अच्छा, क्या है नबी की सुन्नतें? मिसवाक करना सुन्नत है, करना चाहिए। मस्जिद में दाखिल होते हुए दायां पांव मस्जिद में रखना सुन्नत है, रखना चाहिए। मस्जिद से बाहर निकलते हुए बायां पांव बाहर रखना सुन्नत है, रखना चाहिए। मैं उस बंदे को शिया ही नहीं मानता जो आया हुसैन की मजलिस में हो, अली के फजाइल पे चुप करके बैठे। मिसवाक करना इतनी सारी सुन्नतें आपको याद रही। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, पेंटर मर गया था, ये स्याही खत्म हो गई थी, किसी जामे मस्जिद के गेट पे ये क्यों नहीं लिखते, जिस जिसका मैं मौला उसका इल्म। मिलके बोले, किस जिसका मैं मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका। अच्छा, क्या है नबी की सुन्नतें? नबी अपने सहाबा से फरमाया करते थे, ऐ मेरे सहाबा अपने बच्चों को या अली कहना सिखाओ। बैठे हो आप तो जो मेरी तरफ रखेंगे, ये मसला सारा दिन चलता रहेगा। ऐ मेरे सहाबा अपने बच्चों को या अली कहना सिखाओ। जो बच्चा सैयदादा या अली कहता, नबी उसे गोद में बिठाते, उसे खजूर खिलाते, उसे जमजम पिलाते। जाग रहे हो या नींद में हो? एक दिन भाई फखर अब्बास, एक दिन एक बच्चे ने या अली ना कहा, नबी ने उसकी तरफ से रुख को मोड़ लिया। सहाबी रसूल ने बच्चे को उठाया, इस तरफ ले आया, नबी ने रुख को इस तरफ किया। सहाबी रसूल ने बच्चे को उठाया, इस तरफ ले आया, नबी मोहम्मद मुस्तफा रुख मोड़ने लगे थे। सहाबी रसूल हाथ जोड़ के कहता है, या रसूलुल्लाह पता नहीं वजह क्या है, ये अम्मी कह लेता है, ये अब्बू कह लेता है, ये पानी मांग लेता है, ये रोटी मांग लेता है। मेरे मालिक मीसा में तुम्हार की जबान के सदके जो अभी तक नहीं बोले, इन्हें जबान अता कर, फजाइल अली में मेरा साथ दे। ये पानी मांग लेता है, ये रोटी मांग लेता है, ये हर चीज मांग लेता है, अल्लाह जाने इसकी जबान पे या अली क्यों नहीं आता। नबी ने फरमाया, खामोश है, असल उम्मी ही, इसकी माँ से पूछ ये या अली क्यों नहीं कहता। इसकी माँ से पूछ ये या इसकी माँ से पूछ। और या अली कहना शियों की सुन्नत नहीं। हसरत तो बड़ी थी, माहौल भी बड़ा बन गया, लेकिन मिंबर में बैठ के मैंने एक जाकिर भाई से वादा किया है 10 मिनट पर, तो 10 मिनट में ही मैं मिंबर छोड़ने लगा। या अली कहना शियों की सुन्नत नहीं। देखें शहीद अल्लामा नासिर अब्बास अल्लाहु मकाम एक जुमला फरमाया करते थे। वो क्या फरमाया करते थे कि फकीर का काम है दरवाजे पे दस्तक देना। लोग कहते हैं ना जी शिया या अली मदद कहते हैं, ये शिर्क करते हैं। फकीर का काम आप भाई दरवाजा खड़काना, घर से जो निकलेगा फकीर उसी से तो मांगेगा। हमने 13 रजब को अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से अली आए, हमने मदद मांगी, तो शिर्क कैसा। या अली कहना शियों की सुन्नत नहीं, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा है। और या अली कहना मुश्किल कुशा कहना अंबिया की सुन्नत है। इतने बड़े कुएं में यूसुफ गिरे तो जिंदा निकले कैसे? आबिद भाई इतने बड़े कुएं में यूसुफ जिंदा निकले कैसे? शहीद मोहसिन नकवी आपकी अजमत को सलाम, क्या खूब लिख गए, मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, कज़ा का वार अचानक ही टल गया होगा, इतने बड़े कुएं से बच के निकलना था महाल यूसुफ, अली का नाम ज़बां से निकल गया होगा। बस आखिरी बात सुनने, मिंबर छोड़ने, अकेला रह गया जब ओहद के मैदान में नबी मोहम्मद मुस्तफा ऊंटनी पर सवार पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है, मुझसे सीनियर, मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ने वाले मिंबर पे तशरीफ फरमा है, उनकी ताईद और दुआ लेते हुए भाई ताहिर साहब अकेला रह गया मोहम्मद मुस्तफा ओहद के मैदान में। मुशरिकों ने चारों तरफ से नबी की ऊंटनी को घेर लिया, पत्थर नबी के जिस्म पर पड़ चुके,
अब किसी के हाथ में तीर था, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में नेजा था। देखना अगर लुत्फ लेना है तो हाथ फिजा में यूं बुलंद, यूं होने के बाद यूं होने में देर नहीं। कितना यकीन था नबी को अली पे, समझना कितना यकीन था नबी को अली पे। ऊंटनी पर सवार मुतमईन होकर पुकार उठे, या अली। अभी अली की ये खत्म नहीं हुई थी, जनाब अली ने मुशरिकों के मजमे को चीरा। आधे मुशरिक इधर गिर गए, आधे मुशरिक इधर गिर गए। अब सरकार अली ने दाएं हाथ में, सज्जे हाथ से दाएं हाथ में तलवार पकड़ी। मोहम्मद मुस्तफा की ऊंटनी के गिर्द चक्कर लगाते हैं। जैसे कोई मुशरिक करीब आता है, जिसका बाजू लगता है बाजू कट जाता है, जिसकी गर्दन लगती है गर्दन कट जाती है। अचानक एक मुशरिक बोल उठा, कद कोतिल अल मुहम्मद, मुहम्मद कत्ल हो गया। अबू तालिब का बेटा जलाल में आया, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा, निगाह अली से वो शख्स दो टुकड़े होकर जमीन पे गिरा, लेकिन मैदान में अफवाह फैल गई थी, मोहम्मद मारा गया, मोहम्मद मारा गया, मोहम्मद मारा गया। अब जो बंदा चुप रहा, बरोज़े माशर अली की बारगाह में शिकायत करूंगा, मोहम्मद मारा गया। सरकार अली ने तलवार बाएं हाथ में पकड़ी, मैंने हाथ जोड़े, मौला दाया हाथ कहां गया? मुझे जवाब मिला, दाएं हाथ पे मोहम्मद को उठा लिया था। जागना जागना मिंबर छोड़ने लगा हूं, दाएं हाथ पे मोहम्मद को उठा लिया था। सैयदजादा मोहम्मद को दिखाता जाता, जंग लड़ता जाता, कहता जाता, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। अभी भी चंद हाथ नीचे रह गए, हाजा मोहम्मद। अल्लाह की आवाज, जिब्रील हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। आज जिसने ओहद के मैदान में तुझे उठा